English. English. Kailangan i-picture. Pangatlo yung da. Tanda. Second word. 30? Hindi. 51st days. 03. Money. Number. Hindi, wag na. Colgate. Ano ba yan? Diyan. Hindi ko kasi alam eh. So, di ba? Sige, alam mo ba na. Forward. Jump. Tanggang na ko. Teka, hirap! Kabayo. Kabayo. Tangnam. Dance. Horse. Si horse. Jump. Yeah. The door. Hindi. Tama Wait, sa wait, door. Hindi yun nakasakay sa Naglalaban. Nilalaban. Anong tawag na nakasakay sa Or kabayo? siege. Soldier. Battle. Ibang tawag sa soldier. Militar. Apo saya. Soldier, apo sayap. Ano ba? Ano yun? Ano ba movie yun? 2011. First word. Sino pa yun? Ano? Chapel. Chapel. The ring. Tapos ba The ring. Hindi na. Balon. Sa balon. Bowl. Advent. Ano yan? The Advent ring. Pasko. Light of the ring. Advent ring. Tama na. Ring. Ring. Ano ba? Tawag dun sa ring. Ano ba yun? Hindi. Ano ang tawag din sa ring? Yan. Ano yun? Ano tawag doon? Kailangan oras sa kanila. Advent ring. Advent ring. Rit. The right. Rit. 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 Abang din. Scarfus. Advent ring. Down. Ano yun? Rit ang obvious scarfus. Rit. Rit daw. Okay na, rit. Rit. Da. Rit. 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 Bisaya pala ito eh. Da. 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 Rit da. Second. Da. Second. Yung second mo yun first. Second. Ano Hindi yan? mo pinabasa maayos? Ano yan? Nabasa ko. Zero. Egg. Sex is zero. 3. Knock. Da! Tama yun. Bato. Na. 5 seconds. Yun yung second. Yung second, di ba, Rit? Rit. 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 Ito da. Time.